Oh, what's up mga idol ug mga wakwak, may adlaw sa tanan ug giring dapita nagbugha data kay hapit na pud ang pista ug kinsa man tong mamistahay dira anhiram mo diri sa balay kay magluto tag 5 ka putahe nga puro sinugba. Maabot na gyud siya mo ang mananghandam tanig kahoy para inig abot sa pista. Dili mulurat atong mata og tinayhop kay perting asuha kay atong kahoy perting halunga mo ning intras layo-layo pa nagbugha na tadaan para mauga og okay na ni kayo siya inigabot sa pista pohon perti na ni ugaha og sigaon na ni kayo ni ata maglisod sa pagtay kaning pista kinahanglan mangandam ta ug dito molawan sa tong bisita kay pag-abot sa panahon og kita magadipo-dipo na pasta pastilan gyud paita og ayha pa ta molihok nga duol na makadipo-dipo gyud ta mo nang mintras layo pa mangandam na ta aron tig-abot sa panahon di na ta maglisod og unsay ato ang kuan kay nakaandam na ang tanan aron itong mga bisita di po ta maulawan pag-abot na sa pista. Ako una og makaya baghanan ako ning buhauna nga perti mangyog pagkadagkua. Thank you for watching.